नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करेछि जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश में 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती आपनकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देरी न करी चलंतु सबु गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। राज्य सरकार को पानी चिंता, आहुरी 21,300 नलकूप खोलिबाकू सरकार अनुमोदन। राज्य में बढ़ी जल संकट, एथिपाई पूर्व सरकार को दायी करिसंती पंचायत राज और पानीय जल विभाग मंत्री रवि नारायण नायक। मंत्री कहिसंती 24 वर्षर सरकार पानी को गुरुत्व देउनथिले। राज्य में 5,20,000 नलकूप थिला, तेबे 21,300 नलकूप खोलिबाकू नुआ सरकार अनुमोदन देथिबा मंत्री कहिसंती। जल संकटर अभियोग को विभाग गुरुत्व देउछि। जेउठी भी जनसाधारण अभियोग करिवे विभाग 7 दिन मध्यरे तार समाधान करिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। काल बैशाखी नहीं पानीपाग विभाग सतर्क सूचना। आज 19 जिला को येलो वार्निंग जारी। राज्य में काल बैशाखी वर्षा को नहीं सतर्क करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। आज 19 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, मयूरभंज और केन्दुझर जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही 19 जिलार गोटे रु 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। वर्षा समय घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा आशा करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आशा दीदी बांटिबे आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ जनसेवा केन्द्र और 48,000 आशाकर्मी को कार्ड बांटिबा दायित्व दिया जायछि। गोटे व्यक्ति गोटे कार्ड आधार रे आशाकर्मी माने घर घर जाई ई-केवाईसी माध्यम रे कार्ड बंटन करिवे। समस्ते नुआ कार्ड पाइबा पूर्व जदि कहार कोनोसी असुविधा हला आधार कार्ड माध्यम रे से माने स्वास्थ्य सेवा पाई परिबे। आगामी 3 मास मध्यरे समस्त हिताधिकारी पाखकू कार्ड पहुंचाइबा पई लक्ष्य रखिसंती सरकार। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम रे राज्य रे 1.3 कोटी परिवार 3.5 कोटी रु अधिक लोक उपकृत हेबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मैट्रिक एडमिट कार्ड संशोधन पाई पुणी सुजोग। 17 रु 25 तारिख चलिबो प्रक्रिया। मैट्रिक परीक्षार्थी सर्टिफिकेट त्रुटि शून्य करने माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड तरफ उद्यम जारी रही। सही क्रम 2025 मैट्रिक परीक्षा देथिबा छात्रछात्री एडमिट कार्ड रे जदि किछि त्रुटि रही तार संशोधन पाई बोर्ड पक्षरु पुणी थरे सुजोग प्रदान करा जायछि। स्कूल कर्तृपक्ष निज निज छात्रछात्री एडमिट कार्ड रे आवश्यक संशोधन पाई 17 तारिख रु 25 तारिख मध्य रिपोर्ट प्रदान करिपारे बोली बोर्ड पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। एणिकी भिन्न भिन्न पेमेंट पाई देबाकू पड़िबो सर्विस चार्ज। जदि आपण फोन पे, गूगल पे एवं पेटीएम इत्यादि व्यवहार करूछंती तेबे आपनकू एबे एक बड़ झटका लागिबाकू जाउछि। पूर्वरु सब कंपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन पाई कोनोसी शुल्क नेउनथिले, किंतु एणिकी भिन्न भिन्न ट्रांजैक्शन पाई देय देबाकू पड़ि पारे। एबे किंतु मोबाइल रिचार्ज पाई शुल्क देबाकू पडुछि। सेही परिवर्तमान भिन्न भिन्न पेमेंट उपरे शुल्क देबाकू पड़िबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा टंका को नहीं उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना। एप्रिल 22 और 23 तारिख में मिलिबो सुभद्रा टंका। सर्भे पर योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो। सुभद्रा योजना रु बाद पड़िथिबा 1,70,000 हिताधिकारी अकाउंट को टंका आसीबो। तेबे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 महिला प्रथम किस्ती पाइछंती। सेही भली द्वितीय किस्ती पाइछंती 98,82,092 जन महिला। प्रथम किस्ती रे सरकार 5,32,93,85,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठाइछंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा योजना रे टंका पाइछंती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणातु। तेबे सुभद्रा योजना संबंधी जदि कोनोसी प्रश्न रहिछि तेबे मध्ये हमकु कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पीएम किसान चाषी को प्रति मास रे मिलिबो पेंशन रो लाभ। देशर कृषक मानक पई सरकारक द्वारा अनेक प्रकार रो योजना चलिछि। एही योजना गुडी को मध्यरु गोटी हेउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना अधीन रे सरकार प्रति वर्ष चाषी मानकु 6,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करती। तेबे ही राशि 3टी किस्ती रे चाषी अकाउंट को आसी थाए। किंतु जेउ चाषी माने प्रधानमंत्री किसान निधिर सुविधा नेउछंती सेमाने मध्य सरकारी कृषक पेंशन रो लाभ पाई परिबे। किसान पेंशन योजना अधीन रे पीएम किसान योजना रे जोड़ी होइतिबा चाषी माने प्रति मास रे 3,000 टंकार पेंशन रो लाभ पाई परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। एप्रिल 16 रु +3 नाम लेखा आवेदन। जुलाई 10 सुधा आरंभ हेबो पाठ पढ़ा। शिक्षा वर्ष 2025-26 स्नातक श्रेणी
ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଥା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ 2ଟି ଉପବିଷୟ କିମ୍ବା 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କିମ୍ବା 3ଟି ଉପବିଷୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5000 ଟଙ୍କା। 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି 22 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 210 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୟୂରଝର ଛେଳି ମୟୂରଝରୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। ତଥ୍ୟ ସହ NBAGRକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ OUET ଗବେଷକ। ଛେଳିର ନାଁ ମୟୂରଝର ଓ କୁକୁଡ଼ାର ନାଁ ମୟୂରଝରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ଯେ ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ତାହା OUET ଗବେଷକ ଦଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେପରି ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ OUET ଗବେଷକ ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ ଜେନେଟିକ୍ ରିସୋର୍ସକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଛି। ସେହିପରି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ବି ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ASI ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଶେଷ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ASI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଚଟାଣ ନବୀକରଣ ବାକି ରହିଛି। ଭିତର ଚାମ୍ବର ଭିତରେ 5ଟି SS ବକ୍ସ ବିମ୍ର ସଠିକ ସ୍ଥାପନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠାରୁ 2 ମାସ ସାମୁଦ୍ରିକ କଟକଣା ଲାଗୁ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଆଜିଠାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 11 ତାରିଖରେ ନୋଟିସ ନମ୍ବର 4038 ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ୍ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜାଆଁଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ପାଳନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଉକ୍ତ ନିୟମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 215 କୋଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେଠାରେ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 215 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୀଠକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣର କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ। ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦାନ୍ତେୱାଡା ବିଜାପୁର ସୀମାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆହୁରି ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହତିଆର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଅପରେସନରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର। ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ। ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେଖା ନିକଟରୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର 300 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 12 ଓ 13 ରାତିରେ ଗୁଜରାଟ ATS ସହିତ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅପରେସନ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତର ଲେଜର ଅସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଆକାଶମାର୍ଗରେ ବିମାନ ମିସାଇଲ ଡ୍ରୋନକୁ କରିବ ଧ୍ୱଂସ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ହାଇବ୍ରିଡ ଓ ମାନବବିହୀନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼ା ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ କିଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଲଢୁଆ ଡ୍ରୋନକୁ ରୋକିବା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଭାରତ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଲେଜର ଆଧାରିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନର୍ଜି ୱେପନ ବିକଶିତ କରିଛି। ତେବେ ରବିବାର ଏହି ୱେପନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେଜ ଅଥରିଟି ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ। ନିର୍ମାଣ ହେବ 75,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ NHAI ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓସା ଗଠନ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରଖିବ
एआई कैमेरा जिला स्तर में हेउछि एक्शन प्लान सिमिलीपाल में 5टी और राउरकेला वन विभाग में लागिछि 4टी कैमेरा पीसीसीएफ सुरेश पंत एही सूचना दैछन्ति। पीसीसीएफ कहिसन्ति जंगल निया रोकिया पई जिला स्तर में एक्शन प्लान करा जाउछि। जंगल निया लिभाइबारे 99% सफल होइछि वन विभाग। आगो अधिक निया लागिले गृह विभाग जरिया ओड्राफ्र सहायता नियाजिबो। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे 60 लाख लोकंकु मिलिबो नियुक्ति कहिले केंद्र परिवहन मंत्री। ड्राइवर नियुक्ति को नहीं बड़ बयान दैछन्ति केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। से कहिसन्ति जे देश में 22 लाख दक्ष ड्राइवर अभाव रही। गुरुवार दिन से लोकसभा कहिथिले जे उपयुक्त तालीम सुविधा अभाव अनेक दुर्घटना घटुछि। प्रश्नकाल में गडकरी कहिथिले जे केंद्र सरकार ड्राइवर मानक पई तालीम प्रतिष्ठान स्थापन करिया पई 4500 कोटी टंकार एक योजना आरंभ करिसन्ति। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे महानदी अववाहिकार निर्माण हेबो 7टी ब्यारेज। विधानसभा रे पंचायत राज मंत्री रवि नायक देले बड़ सूचना। उपर मुंडरू अधिक पानी आसिबो बोली से कहिसन्ति। पंचायत राज मंत्री रवि नायक आहुरी कहिसन्ति जे एनै छत्तीसगढ़ सरकारक सह आलोचना होइछि। पानी प्रकल्प काम विलंब हेले एणिकी एफआईआर हेबो बोली पंचायत राज मंत्री रवि नायक सूचना दैछन्ति। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे राज्य सरकारकु पानी चिंता आहुरी 21300 नलकूप खोलिबाकू सरकारक अनुमोदन। राज्य रे बढ़िछि जल संकट एथिपई पूर्व सरकार को दायी करिसन्ति पंचायत राज और पानीय जल विभाग मंत्री रवि नारायण नायक। मंत्री कहिसन्ति 24 वर्षर सरकार पानी को गुरुत्व देउनथिले। राज्य रे 5,20,000 नलकूप थिला तेबे 21,300 नलकूप खोलिबाकू नुआ सरकार अनुमोदन दैथिबा मंत्री कहिसन्ति। जल संकट रो अभियोग को विभाग गुरुत्व देउछि। जेउठी भी जनसाधारण अभियोग करिवे विभाग 7 दिन मध्यरे तार समाधान करिवो। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे कालो बैसाखी नै पानीपाग विभाग रो सतर्क सूचना। आज पई 19 जिला को येलो वार्निंग जारी। राज्य रे कालो बैसाखी वर्षा को नै सतर्क करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। आज पई 19 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम एवं गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल मयूरभंज और केन्दुझर जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही 19 जिलार गोटिए रु 2टी स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। वर्षा समय घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा आशा करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे आशा दीदी बांटिबे आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफरु जनसेवा केन्द्र और 48,000 आशाकर्मी को कार्ड बांटिबा दायित्व दिया जायछि। गोटिए व्यक्ति गोटिए कार्ड आधार रे आशाकर्मी माने घर घर जाई ई-केवाईसी माध्यम रे कार्ड बंटन करिवे। समस्ते नुआ कार्ड पाइबा पूर्वरु जदि कहार कोनोसी असुविधा हला आधार कार्ड माध्यम रे सेमाने स्वास्थ्य सेवा पाई परिबे। आगामी 3 मास मध्यरे समस्त हिताधिकारी पाखकु कार्ड पहुंचाइबा पई लक्ष्य रखिसन्ति सरकार। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम रे राज्य रे 1.3 कोटी परिवार 3.5 कोटी रु अधिक लोक उपकृत हेबे। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे मैट्रिक एडमिट कार्ड संशोधन पाई पुणी सुजोग 17 रु 25 तारिख चलिबो प्रक्रिया। मैट्रिक परीक्षार्थी सर्टिफिकेट त्रुटि शून्य करबाकू माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड तरफरु उद्यम जारी रहिछि। सेही क्रम रे 2025 मैट्रिक परीक्षा दैथिबा छात्रछात्री एडमिट कार्ड रे जदि किछि त्रुटि रहिछि तार संशोधन पाई बोर्ड पक्षरु पुणी थरे सुजोग प्रदान करा जायछि। स्कूल कर्तृपक्ष निज निज छात्रछात्री एडमिट कार्ड रे आवश्यक संशोधन पाई आसना 17 तारिख रु 25 तारिख मध्य रिपोर्ट प्रदान करिपारिबे बोली बोर्ड पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे एणिकी भिन्न भिन्न पेमेंट पाई देबाकू पड़िबो सर्विस चार्ज। जदि आपण फोन पे गूगल पे एवं पेटीएम इत्यादि व्यवहार करूछंती तेबे आपणकू एबे एक बड़ झटका लागिबाकू जाउछि। पूर्वरु सब कंपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन पाई कोनोसी शुल्क नेउनथिले किंतु एणिकी भिन्न भिन्न ट्रांजैक्शन पाई देय देबाकू पड़ी पारे। एबे किंतु मोबाइल रिचार्ज पाई शुल्क देबाकू पडुछि। सेही परिवर्तमान भिन्न भिन्न पेमेंट उपरे शुल्क देबाकू पड़िबो। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे सुभद्रा टंका को नहीं उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना। एप्रिल 22 और 23 तारिख में मिलिबो सुभद्रा टंका। सर्भे पर योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो। सुभद्रा योजना रु बाद पड़िथिबा 1,70,000 हिताधिकारी अकाउंट को टंका आसिबो। तेबे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 महिला प्रथम किस्ती पाइछंती। सेही भली द्वितीय किस्ती पाइछंती 98,82,092 जन महिला। प्रथम किस्ती रे सरकार 5,32,93,85,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठाइछंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा योजना रे टंका पाइछंती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। तेबे सुभद्रा योजना संबंधी जदि कोनोसी प्रश्न रहिछि तेबे मध्ये हमकु कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो दर्शक बंधु चलन्तु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे पीएम किसान चाषी को प्रति मास रे मिलिबो पेंशन रो लाभ। देशर कृषक मानक पई सरकारक द्वारा अनेक प्रकार रो योजना चलिछि। एही योजना गुडी मध्यरु गोटी हेउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना अधीन
ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାଶି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧିର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କୃଷକ ପେନସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କିଷାନ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।